Yes, man! Okay guys, okay. Subscribe lang po. Gaya tagamay like sa YouTube channel ko o sa Facebook. O bisitahin mo lang yun ninyo ang Jik Jik Barber Sing page sa ko. Pag-follow lang po mo daw. Pag-bisita lang po ko sa YouTube channel Jujil Kagas. Yes, man! Ako i-shout out ang kumakauban sa acoustic Fibami and Tis Marilaos and PG Beverly. Hey. Yes, man. Start na.